Ito ang cathedral dito sa Intramuros. Ganda guys. Para kang nasa nasa Spain, ganon. Sa Italy. Ganda, di ba? Wow. Ganda oh. Diba? Palacio de Gobernador. Ayan oh. Oh, diba? Los Filipinos. Oh, diba? Ganda. Para ka nasa Madrid. Oh yeah, para kang nasa Madrid. No, kaya na naman picture. Kevin, go there. Come on. Go there. I'll just get a picture. Hoy, Kevin, no. You say hi. Hi. Oh, para alam niya yan. Nasaan siya CR? Yan lang. Ako mag-CR ako. Wait lang. Hi guys. Oh, di ba ang ganda ng Intramuros. Oh, di ba? Ganda. Wow.